وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप अहबाब को इस बात का बखूबी इल्म है, इश्तहारात और ऐलानात के ज़रिए भी आपको आगाह कर दिया गया था कि आज जामिया मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस में अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल दुरूस कुरान और हदीस का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुकर्रिरीन हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और हज़रत मौलाना कारी अमानतुर रहमान उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ़ ला चुके हैं, जो आप अहबाब के सामने इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खिताब फरमाएंगे। और सबसे पहले मैं दुआगो हूँ इस मजलिस को का इत्माम करने वाले मस्जिद की इंतज़ामिया, बानी मस्जिद और हमारे जो दुरूस हुआ करते हैं हर महाना दुरूस, उनकी निगरानी करने वाले फजीलतुल शेख अजीम मजहबी स्कॉलर मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके लिए भी दुआगो हूँ। अल्लाह उनकी इस कोशिश को और काविश को अल्लाह दुनिया और आखिरत के लिए, अल्लाह आखिरत में उनके लिए दराजात का सबब बनाए और मकबूल व मंजूर फरमाए। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करना चाहता हूँ। तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम भाई कारी अबू अनस साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वरा, वो आए और तिलावत कुरान मजीद सुनाएं और इनके बाद इंशाअल्लाह एक नात होगी और उसके बाद फिर यही एक नज़म भी सुनाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह खिताबात का सिलसिला जो शुरू कर दिया जाएगा। कारी अबू अनस साहब हाफिज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الرحمن يوم يقوم الرحمن يوم القيامة صفا يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الرحمن
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن صدق الله العظيم. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح